Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 78, qauluhu wa man sya'a falyutawwil summa yata'akhkharu jihata yaminihi qadra dhira'in wa yusallim fayusallimu ala Abi Bakrin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa ni wong iku syaa ngarepaken sapa man fal yutawil muka becen dawaaken sapa man fal yutawil muka becen dawaaken sapa man sumayata akharu muka nuli mundur sapa zain sapa zair sapa qasidu zairah. Sopo kos itu ziarah, orang yang ziarah. Sopo fayutawil muko pecendawa akan sopo man sumayata akharu muko nuli mundur sopo zairu rasulillah atau ziaratu sopo kos itu zair. Sopo zairun sopo wong kang ziarah teng makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang pergi ke Raudhah. Muka nuli mundur sopo zairun sopo kos itu ziarah ala jihata yaminihi ing arah tengeni zairun atau kos itu ziarah ing arah tengeni zairun zairun wong kang ziarah. Kemarin saya makna bukan zair, kos itu ziarah, orang yang menyengaja ziarah. Yang enak nih summa saya ulangi makna yang kami enak, bukan kok itu ziarah tapi langsung orang yang ziarah. Dari halaman 78 yang atas, wa yataqabbala li nafsihi ma minhu saking zair wa sa'alahu wa ayyamfa'u wa sa'alahu lan nyuwun sapa zair ing Allah ayyamfa'u sama ing zair minhu saking zair wa da'ala doa sapa zair li nafsihi maring awak dhewe ni zair waliman lan maring yuhibbu kang demen sapa zair ing man yatawajjah summa yatawajjahu muka nuli madhep sapa zair, karena ini langsung orang yang ziarah bukan yang mau ziarah. Jadi fayastadbiru semua yang kemarin kos itu ziarah berarti fayakifu pada zair ngadeg sapa zair fayastadbiru mungkur sapa zair wayastaqbilu madhep sapa zair. Itu semua itu zair langsung wa nadhiron ma yastaqbiluhu madhep sapa zair ing ma yusallimu uluk salam sapa zair. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa ni wong iku syaa ngarepaken sapa man fal yutawil muka becen dawaaken sapa man summa yata'akharu muka nuli mundur sapa zair sapa orang yang ziarah kepada Rasulullah mundur jihata yaminihi ing arah tengeni zair qadra dhira'in ing kira-kira ni sak dhira fayusallimu muka uluk salam sapa zair ala Abi Bakri Siddiqi ing atase Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu summa yata'akharu moko nuli mundur sapa zair jihata yaminihi ing arah
tengeni zair ing arah tengeni zair fayusal jihata yaminihi ing arah tengeni zair qadra dhira'in ing kira-kira nisa dhira aidon halimane podo karo teng Sayyidina Abu Bakar fayusallimu muka ulu salam sopo zair ala Umar Farruq bin al-Khattabi ing atase Sayyidina Umar bin al-Farruq bin Khattab radhiyallahu anhu summa yarji'u muka nuli bali sopo zair ila mauqifihi maring gon ngateke zair atau panggonani zair al awali kang kawitan opo mauqif kubalatal wajhi hale madhep maring wajahe nabi asyarifi kang mulya apa wajhi wa yatawassalu lan tawassul sapa zair bihi kelawan nabi fi haqqi nafsihi ing dalem hake awak dhewe ni zair wa fi'ulan yuwun syafaat sapa zair bihi kelawan lantaran nabi ila rabbihi maring pengirani zair subhanahu moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur sapa Allah summa yantakilu bismillahirrahmanirrahim wa man sya'a falyutawwil summa yata'akhkharu jihata yamini qadra dhira'in fayusallimu ala Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu summa yata'akhkharu jihata yamini qadra dhira'in aydan fayusallimu ala Umar al-Farruq bin al-Khattab radhiyallahu anhu summa yarji'u ila mauqifi al-awwal qubalatal wajhi asy-syarif. Setelah sampai di Raudhah, kemudian uluk salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih sedikitnya salam, assalamu alaika ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ingin panjang, yang dipanjangkan. Berarti assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Safwatullah, assalamu alaika ya Sayyidal Mursalin at-tayyibin at-tahirin, assalamu alaika wa ala azwajika at-tahirati ummahatil mu'minin, assalamu alaika wa ala ashabika ajma'in, assalamu alaika wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa sairil ibadillahi sholihin, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakallahu anna ya Rasulullah afdala ma jaza nabiyyan wa rasula an ummatihi, sampai tinggi. Kalau ingin panjang, kalau ingin dipanjangkan, assalamu alaika ya Rasulullah, lebih sedikitnya assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini uluk salam kepada, lebih sedikitnya uluk salam tentang Rasul di sini, assalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, jadi kalau ingin panjang tadi itu uluk salamnya kepada Rasulullah diperpanjang, ya nggak masalah. Berarti assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya Safwatullah, assalamu alaika ya Sayyidal Mursalin at-tayyibin at-tahirin, assalamu alaika wa ala azwajika at-tahirat ummahatil mu'minin, assalamu alaika wa ala ashabika ajma'in, assalamu alaika wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa sa'ilil ibadillahi sholihin, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakallahu anna ya Rasulullah afdala ma jaza nabiyyan wa rasula an ummatihi.
Qala wa ma summa yata'akharu jihata yamini qadra dhira'in fayusallimu ala Abi. Setelah uluk salam kepada Rasulullah kemudian mundur ke arah kanan, diperkirakan mundur ke arah kanan itu kurang lebih setengah meter. Perkiraan satu diroknya itu kurang lebih setengah meter. Jadi mundur ke kanan sebanyak setengah meter, kemudian uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya khalifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa safiyahu wa saniyahu fil ghari jazakallahu an ummati rasulihi khairan. Jadi uluk salamnya kepada Sayyidina Abu Bakar, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya khalifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa safiyahu wa saniyahu fil ghari jazakallahu an ummati rasulihi khairan. Setelah itu, setelah uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mundur lagi ke arah kanan perkiraan setengah meter. Baru uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, assalamu alaika ya amiral mu'minina Umarul Farruqi alladhi a'azzallahu bihil Islam jazakallahu an ummati nabiyyi khairan. Jadi setelah uluk salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mundur ke arah kanan, kurang lebih mundurnya itu setengah meter. Kurang lebih setengah meter, lalu uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamu alaika ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya khalifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa safiyahu wa saniyahu fil ghari jazakallahu an ummati rasulihi khairan. Kemudian mundur lagi ke arah kanan kurang lebih setengah meter lagi. Setelah mundur ke arah kanan setengah meter, uluk salam kepada Sayyidina Umar. Assalamu alayka ya amiral mu'minin Umarul Farruqi alladhi a'azzallahu bil Islam jazakallahu an ummati nabiyyi khairan. Setelah demikian, summa yarji'u ila mauqifil awal qubalatal wajh asy-syarif. Kemudian kembali ke tempat semula di mana dia tadi itu uluk salam kepada Rasulullah. Kemudian menghadap, setelah kembali ke tempat semula, berarti dekat Rasulullah, menghadap pada wajahnya Rasulullah dan tawassul. Tawassul dengan Rasulullah, tawassul memohon syafaat kepada Rasulullah, minta syafaat Rasulullah untuk menuju kepada Allah. Jadi minta pertolongan ini melalui syafaat, minta kepada Allah, tapi mintalah syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu summayan takiluh muqanuli bismillahirrahmanirrahim. Summayarji'u muqanu wa yatawassalu lan tawassul sapa zair bihi kelawan nabi fi haqqi nafsihi ing dalem hake awak dhewe ni zair, wa yastasfi'u lan nyuwun syafaat sapa zair bihi kelawan nabi ila rabbih maring pengirani zair subhanahu moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur sapa Allah. Sumayan takiluh mukonuli noleh sapa zair ila jihati roksil qabri maring arah sirai kuburan asyarifi kang mulya apa qabri, wa yastaqbilu lan madhep sapa zair madhep al-kiblata ing kiblat, fayakunu muka ono apa al-qabru
kuburan asyarifu kang mulya apa qabru ansimalihi saking arah kiwani zair wayad ulan doa sapa zair bima kelawan barang silaima ahabbah kang demenaken apa mali nafsihi demenaken li nafsihi maring awak dhewe ni zair wali ahbabihi lan pira-pira lan maring pira-pira kekasih zair walil muslimina lan maring pira-pira wong Islam wahalan iling-iling kada kelawan kaya mengkunu malkur kada kelawan kaya mengkunu malkur yaf'alu ngelakonono sapa zair kulama arada semangsani ngarepaken sapa zair azyarata ing ziyarah bismillahirrahmanirrahim wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsi wa yastasfi'u bihi ila rabbi subhanahu wa ta'ala summa yantakilu ila jihati ra'sil qabri asyarif wa yastaqbilu qiblata fayakunul qabr asyarif an simalihi. Yang dulu tadi supaya dari ketika selesai, kenapa tadi setelah uluk salam kepada Rasulullah mundur ke arah kanan kurang lebih setengah meter, mundur lagi untuk uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mundur lagi kurang lebih setengah meter ke arah kanan untuk uluk salam kepada Sayyidina Umar. Masalahnya kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu ada di samping pundaknya Rasulullah, sedangkan kepala Sayyidina Umar ada di samping pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Makanya mundurnya hanya kurang lebih setengah meter. Mundur untuk uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mundur lagi setengah meter uluk salam kepada Sayyidina Umar, barulah kembali ke tempat semula, yakni di mana kita itu uluk salam kepada Rasulullah, yaitu ada di sebelah Rasulullah, kembali ke tempat lagi. Setelah kembali ke tempat, menghadap pada wajahnya Rasulullah dan mulailah kita itu tawassul, memohon syafaat pertolongan Rasulullah untuk ila rabbihi, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah minta syafaat supaya menoleh ke arah kepala sirah, ke arah kuburan, ke arah berarti arah kepala di kuburan gitu. Untuk apa? Wayastakbilu, dan menghadap kiblat. Jadi akhirnya fayakunu al-qabru asyarif an simali. Jadi nanti akhirnya pesariannya Rasulullah itu ada di sebelah kiri kita. Baru berdoa. Setelah kita itu, setelah pesariannya Rasulullah dan para sahabat ada di sebelah kiri kita, kita berdoa, mendoakan diri sendiri, orang yang dekat, semua orang Islam. Wa hakadza yaf'alu kullama arada ziarah. Jadi setiap kita itu ziarah kepada pesariannya Rasulullah, berarti kita itu pergi ke Raudhah, ini yang dilakukan. Jadi setiap sampai di Raudhah, kita itu mencari posisi ada menghadap kiblat, uluk salam kepada Rasulullah. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagilan sayujolahu katuweni zair opo luzumul adabi netepi tatakromu
Opo luzumul adabi natapi tatakramukumun data iqamatihi ing dalem mongsoni mukimi zair bil madinati ing dalem Madinah wa ayyu hafidhalan yentong reksa sapa zair alal i'tikafi ing atase i'tikaf fi masjidihi ing dalem masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dakhaluhu semangsani melebu sapa zair ing masjidihi wa ala sholati lan ing astase salat fihi ing dalem masjidihi khususon apa maneh ma'al jamaati sartani jamaah wa ayyuk sirolan yento ngakehaken sapa zair minas shaumi saking poso was shadaqati lan sedekah wa tilawatil qur'ani lan maca al-Qur'an wa anwa'il ibadati lan pira-pira warnani ibadah lan pira-pira warnani ibadah wa yazura lan wa ayyazura lan yento ziarah sapa zair ahlal baqi ing penduduk baki khususon apa manih yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wasyuhada ilan pira-pira wong kang mati syahid bi Uhudin ing dalem perang Uhud ing dalem perang Uhud wa afdaluhu utawi luwe utamane ziarah iku yaumul khamis dinu Kamis wa masjidu Quba alan masjid Quba wa afdaluhu utawi luweh utamani ziarah masjid Quba iku yaumus sabti dinu Sabtu wa baqiyatal musyahidi lan sakerini pira-pira panggonani wong mati syahid bil madinati ing dalem Madinah wahia utawi musyahidi bil Madinah iku masyhuratun kunjara hunaka ing dalem kono panggonan wayam bismillahirrahmanirrahim wayam bagi lahu luzumul adabi muddata iqamati bil Madinah wa ayyu hafidhah alal i'tikaf fi masjidihi kullama dakhalahu wa ala sholati fi khususan ma'al jamaah. Jadi kemudian setelah itu fayam bagi lahu, jadi selama kita itu ada di kota di Madinah supaya tetap menggunakan adabiyah akhlak dipakai dan supaya setiap kita itu masuk ke masjid Madinah niat iktikaf diniati, usahakan kita itu niat iktikaf. Jadi setiap kita masuk di masjid Madinah kita itu niat iktikaf, apalagi kita itu untuk melakukan sholat di masjid Madinah, sholat jamaah, kita itu diniati iktikaf. Yang penting setiap kita itu masuk ke masjid Madinah diniati untuk melakukan iktikaf. Dan wa ayyuk sirah minas shaumi was shadaqah wati lawatil Qur'an wa anwa'il ibadah. Di Madinah itu supaya memperbanyak puasa, sodakoh lah, puasa nggak bisa ya sodakoh baca Al-Quran dan lain sebagainya, yang penting ibadah, terserah ibadah itu banyak, membaca sholawat, membaca zikir sama. Wa ayyazura ahlal baqi khususan yaumal Jum'at. Kemudian setelah itu juga jangan lupa pergi ke makom Tanah Baqi. Makom Tanah Baqi itu apalagi pada hari Jumat. Juga jangan lupa pergi setelah Tanah Baqi, pergi ke Uhud, Gunung Uhud. Jadi orang-orang mati yang ada di Gunung Uhud
Sedangkan ziarah pada Gunung Uhud itu lebih utamanya mana? Pada hari Kamis. Kalau ziarah tanah Baqi pada hari Jumat itu yang lebih utama yang lebih utama. Kalau ziarah di Gunung Uhud berarti orang mati syahid di Gunung Uhud pada hari Kamis. Kemudian Masjid Quba, pergi ke Masjid Quba itu yang lebih utama pada hari Sabtu. Setelah itu pergi. Jadi wabaqiyatal musyahidi bil Madinah wahya masyhuratun hunaka. Dan pergi ke tempat pemakaman orang yang mati syahid di Madinah. Dan di mana tempatnya? Terkenal nanti. Jadi kita tinggal nanya tempat makomnya para syuhada di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arada muko ari kalani ngarepaken sapa zair as-safara ing lungu wanda muko pamitan sapa zair al-masjida ing masjid asyarifa kang mulya apa masjid wa fa'ala lan nglakoni sapa zair mislama ing sepadani barang fa'ala kang agawe sapa zair ing ma awalan dukhuli ing dalem kawitani melebu wa sa'alalan nyuwun sapa zair Allah ing Allah ta'ala nyuwun Allah yaj'ala ing yen to ora dadekaken sapa Allah hadza akhiran ahdi ing ikilah akhire mungso bi ziyarati hadzan nabi kelawan ziarah ikilah nabi al-a'zami kang agung sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang mau pergi meninggalkan kota Madinah fa idza arada safara supaya pergi lagi ke Masjid Madinah melakukan seperti pertama kali. Tapi kalau sekarang ini sulit untuk pergi ke Raudhah itu sangat sulit. Padahal ya sunat di sini ya. Kalau memang tidak bisa ya nggak masalah. Yang penting sudah. Kalau memang tidak bisa pergi ke Raudhah, yang penting kita itu pergi ke masjid, mohon pamitan kepada Rasulullah, memohon kepada Allah agar supaya kita itu bukan terakhir kali pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi begini, seperti orang yang melakukan umroh, bukan cuma haji, ini kan cuma masalah umroh juga ini. Ketika kita umrohnya itu entah ke Madinah terlebih dahulu atau pergi ke Mekah terlebih dahulu. Ketika kita pergi ke Mekah, ke Madinah terlebih dahulu, berarti kita masuk ke Raudhah. Nah, di saat masuk ke Raudhah, kita itu lakukan seperti yang sudah saya terangkan, yakni pergi teng Rasulullah, uluk salam teng Rasulullah, mundur kurang lebih setengah meter ke arah kanan, uluk salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mundur lagi ke arah kanan untuk uluk salam kepada Sayyidina Umar. Setelah itu kembali lagi ke tempat semula di mana kita itu uluk salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita itu mau pulang, berarti kalau kita ziarah melakukan umroh pergi ke Madinah dulu, setelah kita itu mau meninggalkan kota Mekah Madinah, kita itu pergi lagi ke masjid, pamitan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon kepada Allah agar supaya ziarah kepada Rasulullah itu bukan yang terakhir kali. Minta kepada Allah agar masih bisa diberi kesempatan untuk ziarah kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayam khatimatun wayam bagi likul lisasin ayak sudah bijami akmali wajah Allah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.